Pasa ni Oblong. Hindi ba? Wala. Kita ni... Uy, balik. Tila ni Oblong. Gipasa sa numero 5. Gidrive. Gidrop. Wala. Ibang may Jandit. Busing. Nagmamadali. Nagdiskarte ni Itza. Wala. Ibang may Oblong. Pasa sa ilang point guard. Pass to number 5. 2 points. The washing man. 5 sa white? 5 white, 2 points. Busing, gadas bola. Ni Itza. Tangguha ka. Rebound may Oblong. Oblong, gadala sa bola. Gadali, ipasa sa ni BG. Ginitso. Wala. Rebound may Busing, nakuha ni Jandev. Jandev, gadali. Gadali. Foul. Number 7. Foul if one. Jandev. Pinsip foul, Jandev. Numero 9, Tope. Ipasa ni Oblong. Gidrop ni Warren. Ji, go udah Ji. Ji. 2.30 ang nabiling oras. Busing. Steal by... Ji. Busing nagdali. Layup. Wala. Rebound by Tope. Foul. Bulldog. Second team foul. First personal foul. Numero 5, kinasa bola. Pass to Warren. Pass to Oblong. Nastilan ni... 2 minutos ang nabiling oras. Rebound by Jandev. Pass to Busing. Busing kadali. Stilan by BG. Brother. BG. Pass to Oblong. Oblong. Foul. Jandev. Second personal foul. Jandev. 13 foul. Tipiti ko, abot na tipiti ko. Ano naman? Papat na mo. Shut out dari. Shout out. J-Bar! Bola sa goal. 1:15. 1:15 ang nabiling oras. Ganina na. Jandev. Pass to Bulldog. Bulldog ni Itza. Wala. Rebound by Tope. Kadali. 1 minutos ang oras. Pass to number 7. Itza. Wala. Rebound by Tope. 14 second shot clock. 2 points. Wala. Tope, stay the ball. Ibata ni Regina. Stilan ni Busing. Busing nagdali. Busing kadali. Nakuha to. Kuha, nalimtan. Numero 9. Magkuba, bilis na ako. Rebound by Bulldog. Nakaset. Rebound by Busing. Siya sa puno, muatin. Busing, 25 segundos sa naging oras. 20. No more shot clock. Jili-jili na, kaya rin. 15. Gis. 5. Time is over. Ang score, 4-all. Iguales 4. Yawa to pari. Pitik mo. Wala, silipon lagi. Tulun. Ito yun o. Bukan na Ano eh. Wala, silipon lagi. Back to the ball game, second time, every team. Pitik dahil. Raymond, kamunding. Last 5 is So, Pitas. why pitik? So, silipon mo. Ato, di ko kumain ng live. Oo. Bola sa goal. Hulong. Hawala. Joshua, diskarte. Wala, rebound by Bulldog. Bulldog, imping. Stilan. Same ball, bola sa goal. Joshua, i-drive. Wala, rebound by Oblong. Pass to Tope. Pass to University, ibalik ni Oblong. Oblong, wala. Still
by Reggie nakuha sa ni Tupi. Drop by number 5. 2 points. Size 4 ang naibiling oras. Joshua. Itza. Wala. Rebound by Warren. Warren pass to BG. BG nagdalik. Nangitang diskarte. Foul number 8. 3.50. Ang nabiling oras, 3:50. Running time. Rebound by Joshua. Joshua, ganalik. Nangita kapasahan. Pass to Baki. Nagangster, wala. Gangster ka na lang, boy. Huwag ka na lang na player. Gangster lang. Tangina ka. Pass to Joshua. Joshua, diskarte. Wala. Pass. Rebound by Gangster. Baki, stilan. Nakuha ni Oblong. 2.50 na biling oras. I-pass by BG. Turn around. G-drop. Wala. Rebound by Joshua. Joshua, gadali. Pasa ni. Ginitso. Wala. Rebound by Oblong. Point guard. Oblong. Pass to Tope. Tope, ni drive. Wala. Rebound by Munding. Joshua, gadali. Joshua, pass to Bulldog. Easy 2 points. Former best player. Iguales size ang score. 2.20 ang oras. Lingkod doon. Warren ni drive. Doy, lingkod. First play up. Jelly. Joshua kada sa bola, gipasa ni Reggie, gipasa balik ni Joshua. 2 minutos na nabiling oras. Rebound by Joshua. 2 points. Iguales ang score. Bola sa goal. Sa turnover. 1.45. 1.45. Nabilin? Ang nadiri. Pass by... balik ka na sa player. Kanoy? Tupi, wala sa bola. 1.30 ang nabiling oras. Tupi, pass to Oblong. Pass to Tupi. Tupi, may drive. Pass to Warren, wala. Rebound by Bulldog. Jump ball. Bola dia. Bola sa white. Bola puti. Bola sa white. Inbound. What a move! Alley-hoop! Tupi to Oblong. Oblong na. Doon ay spaghetti rin dong. Joshua, balik ay pasa ni Bulldog. Bulldog ni drive. Wala. Rebound by Warren. BG. Foul. Who's foul red? Baki. Foul. 50 segundos. First personal foul. Baki. Warning for penalty. Tupi. Ay, blaron! Wow! Nutagpasa nila. Warren to Cons. 2 points, Warren. 2 points. 30 minutos ang... 30 segundos. Steal by Tupi. Na-stealan by Munding. Nakitag 20 segundos. Baki. Pass to Bulldog. Pass to Joshua. Wala. 15. Balik ni Munding. Reggie. Itza. Wala. Rebound by Gis. Tupi. 5. Time. 3, 2, time. Go to the second quarter. Ang score, 14 Gs in favor of Team 14. Team White. Ito last topi ito na score. Oh, Tupi. Yeah, another 5. Second quarter, first 5. Idol! Patay. Gamay ra kay Kurta. Naro? Ita na. Video kaya ito. Player eh. Mangita na rin yung video. Nakuha, lagi ka lagi. Yan eh. Hindi na may manood ko yung video. Back to the goal game. Busing. Pasa ni... Busing na po. Busing. Kumpali na day. Busing. Pasa ni Joshua.
Isuway ni attempt ni Itza, wala. Rebound by Warren. Kita manuha ko yung video ni mga player na. Tayo ni mga player. BJ, ni drive. Tingnan, ginabot. Highlights on, no? Pass to Tupi. Tupi. Steal by Busing. Pal ka ba, boss? Pal na Busing. Bulgaro. Pass to BJ. BJ ni drive. 2 points. Ina, video to. Videohan to siya. Videohan to siya. Ihata rin. 2 points. By Jandib. Nanood na Jandib oh. Nagligis na. Ang nabiling oras, 4 Gs. Warren. Warren. Strong move. Wala. Good. Good, good. Warren. Attempt. Wala. Bulldog. Pass to Tupi. 2 points. Time out. Okay, so automatic na lang. So automatic. Automatic. Iya, di siya fakit mo son. Unya lagi. Busing ka nila sa bola. Busing ni side step. Ipasa ni Joshua. Wala. Rebound by Busing. Pass to Bulldog. Wala. Rebound by Warren. Numero 7 na kumadali. 3:20 ang nabiling oras. BG ni drive. What a move! 2 points. Nakuha to ha, G. Nakuha to, G. Mau din nangita kag video ha. Video mo ang. Busing. Busing ni drive. Ano siya yaha, uy. Brother. Ano siya sa itsukoy na. Pwede ka pa tang pre ha. Tupi. Nadala sa bola. Oras. 2:50 ang nabiling oras. Pass to BG. BG, nasa BG. Wala. Pass to Oblong. Pass to numero 7. Doon tagpasa nila. Uy, tuyok ang bola. Joshua. Oh. Oh, first. Kaduha, ikatulo naman niya pa. Okay. Second quarter first. 5 minutes. Yan daw for 2 minutes. Muna second first. Oblong, easy 2 points by Oblong. Hindi ni mo buwang ron. Kampo na maring na ba? Jandip, nagligsan. Wala ni Agay. 2 Gs ang nabiling oras. BJ ni diskarte. BJ gidrive. Wala. Drop to Oblong. Wala. Rebound by Oblong. Wala. Gyapon. Rebound by Bulldog. Pass to Jandip. Jandip. Let it fly. By Jandip, 2 points. Uy, Oblong, gigot to mga ano? BJ. Nabuhian ang bulan. Still by Oblong. Oblong, pass to Bulldog. Lupat. Easy 2 points. Doon na lang. Ano na pala nabaw? 1:30 ang nabiling oras. Jutsu ba eh? 18:24 pa. 18-24 pa. Oblong. Pass to Tope. Nitsa. Wala. Rebound by Joshua. Joshua, gadali. Nabuputi, no? Joshua, gadali. Lupad. Easy 2 points. By BG. Steal 2 points. No, G's ang nabiling oras. Nindota screen. Bulldog. Ugaw ko na yung buhay. Bulldog. Ha? Hindi makapas kamera ni. 55 segundos. 15 to shoot. Rebound by Jandip. Foul. Warren. 45 segundos. Ang nabiling oras. 40. 35 segundos. Kaming time ha? 30. Okay, ngayon tato ni mga gaw. Itaka ko no? By 5. Yan, doon ano? Dua to shot. 20. 20. 15. G's. 5. Doon na lang, bot.
Oh, dua na. 26, 24. Last 5 doy, last 5. Ang score, 26-24 in favor sa 26 ha. Pitik ba? Tayo Shut eh. out na, shut out. Uy. Pitik ba? Yambak. Padagba kay. Be. Ato na mo atbang ko? Ay blaro na lagi, At akan bang. sa lagi. Hold Ay on. blaro na. Para makita ka ba? Balik mo. Ay. Tarik klaro ato eh. Laki pinalabbi ni ba? Ah, Ay solo kami. Sulo. Hugon. Sige lang sa picture eh. Wa mamapili. Todo ko, gana pliti oh. Sulo lang. Pliti ba? Iya gi palaban dai. Palabhan na niya kuhan. Back to the ball game. Bola sa white. Wait, na-play niya, be. Tayo. DJ diskarte. Hindi tagkapasahan. Pass to number 7. Number 7. Ni Itza. Rebound by Oblong. Foul. Michael. Number 17. First personal foul. First team foul. Pau yung dating. Pau agad. Okay, Pau. First shoot. Rebound by Michael. Joshua, kada sa mula. Joshua lang kita kapasahan. Pass to Clifford. Clifford, wala. Grab by Michael. Easy 2 points. Galing. Iguales ang score. 26. Shot o sa. 2PO, shot sa Oblong. BG, hatag ni BG. BG ni Discarte. BG, crossover. 14 to shoot. Oblong. Easy 2 points. Boy Kalawit. Boy Kalawit. Joshua, pass to Richie. Richie ni attempt. Wala. Rebound by Warren. 3.50 na biling oras. Tope, ni drive. Pass to number 7. Galing na pasa nun Boy Kalawit. Wala. 2 points. Yeah, Oblong pang-kuhit naman. Nakuwinta ako. 3.30 ang nabiling oras. Joshua ni attempt. 3! Tanggaw mo bugod. BG giharas ni Bakyong ni Richie. BG ni drive. Wala. Pass to number 7. Pass to Oblong. Oblong. Diskarte. Steal by Joshua. Wala. Iguales ang score. 3:31 all. 3 minutos na nabiling oras. Tope. Pass to Oblong. Wala. Rebound by Oblong. Foul. Clifford. Kamang. Oy, nakita to sa kamera, Reggie. Oo, nakita. Oy, Reggie, i-reels to mo, i-reels. Oo. Kita kayo dito, i-reels to. Highlights rin. Oy, Reggie, i-reels to, i-reels. Chato sa. Budak lang dyan. Tusukan na. Tusukan na din. Joshua. Pass to Michael. Drive. Easy 2 points. Dalian na, Zik. Okay na rin yung basket. Shot like Kinsley. Ay, lagi kayo. Maigo na sa bola ba? Shot clock 15. Doy! Foul! Kani-gunita. Second personal foul. Warren, easy 2 points. Second team foul. Joshua nagdala sa bola. Pass to Clifford, the drive. Drop to Michael, wala. Nakuha sa number 7, Danny BG. Out. Yellow. Okay, number 7. Kita as live, iguas na ang 7. Pass to BG. BG ni Discarte. BG ni drive. Pass to Oblong. Wala yung total pass ay.
Mura ramang si Dilpis o si Dilpis. 2 points. 1.40 ang nabiling oras. Joshua, balikan. 3. Tupi, kita sa bola. Tupi. Ipasa to BJ. BJ, nangitag diskarte. I-drive. Pass to Tupi. Easy 2 points. Joshua, dali. Nilupad. Wala. Nakuha ni BJ. Back to Joshua. Bis clear yun yun. 1 minuto ang nagiging oras. Ken, wag gigamit ganina. Upat pa, upat. Tupi. Tupi. 55 segundos ang nabiling oras. 14 to shoot. Ni Itza, wala. Nakuha ni Clifford. Clifford, 45 segundos. Clifford, ipasa ni Reggie. Nakuha 1. 40 segundos. Nasa kagiya, nasa kagiya. 35. 30. 25 segundos. 20. Technical. Technical. Kaya tatagay. Open tagay. Bagay. Lahi mo na, lahi mo na, lahi mo na, lahi mo na. Bang to response. Oh, this is size. 16 seconds, ha? 16 segundos. BJ? Coba tagay. 2 po. Open tagay. G segundos. 5 segundos. Kuwi. No jump shot ng Westbrook day ni day. 41, 31 sabot. Ang score, 41-38 in favor sa 41. White gyapon. Ito po, nagyapon ng white. Stritan mo itong Third na day. Good dog. third quarter. Pwede na mo time out, ha? 14. Lambi kayo, murag ko aray. Murag Jollibee, murag McDo. Uray. Bumba na may mga tilawan ako. Ang bumba nga basa kayo ba? Yan na rin yung bura. Jibbo din. Bebe. Pusing, pasa to Bulldog. Siya lagin si. Shot clock, 15. Steal by Tope. Number 7. Traveling violation. O yun ang makagaw. Ayaw, ilampos yun ba? Away ko pa na niya hungin. Kamiyasan ni Malon. Jandib. Di ano sa Jandib, bahay. diskarte. Ano na Trevi? 2 points. Bulldog, Bulldog. Bulldog, 2 points. 41 ang score. BG ni diskarte. Tinusot. 2 points. Noy Bikinsi. Paso Jandib. Jandib. Ni attempt. 2 points by Jandib. Ang sitwasyon na. Di ka kaon paring. 2 points Jandib. Usa. 43-42 ang score. Labaw ang puti. 1 point. Steal may busing. Kapit naman steal. BG. Paso number 7. Ni attempt kung Itza. Wala. Rebound by Tupi. Ow. Mula sa 10 to shoot. Bago out. Paul. Back to. Balik sa clock. Foul 12. Kasi balik. Sorry, Doy. 14 shot clock ka. 14. 8:20 ang mabiling oras. Joe. Nagana na rin mo puntos na may. Busing. Pass to Michael. Back to Busing. Ni fade away. Easy 2 points. Kuhang-kuha yun ah. Kaya tadi sa palupig na. Pre, pwede ba hindi ka man yung game break? BG. Amot lang ka. Natutulog ang depensa ni Busing ah. Amot lang ka. Amot lang ka, Divi. Barin.
Pass to number 7. 2 points. Ayaw nyo. Manigim ba? Bingo. Pwede ba naging pero tigbaya kuan amo tigi. Jandip. Jandip. Ihatang ni Michael. Michael, strong move. Abijay. Wala. Rebound ba yung? Agaw na kayong super. BJ. Gadali. BJ. Gadali. Steal by Jandip. Muli! Tuwira ka munding. Bossing. Nilupad. 2 points. Pwede ba gilay? Pwede ba gilay? Hindi pa rin mo. Pwede ba gilay? Tupi. Tupi. Agaw na mo may. Pass by BJ. BJ Nitsa. 2 points. 3! Laro naman ni Dave. 50 wala to size. 50. Ha? Oh, 50 size. Size 25. Size 55 ang nabiling oras. Bossing, ni diskarte. Ni jump shot, gig practicean ganiya, wala. Sabi, ball. BJ. BJ. Size 40, gipasa sa number 7. Wala. Foul. Who's foul rep? Munding, foul. Size 30. Size 30. Puntos, ikaw mga tanda puntos. Pila puntos. Yapa ako ng puntos ko. BJ puntos. First personal, first team. First personal, first team foul. 5 ba 5? Ang score, 50-46 in favor sa puti, gyapon. Wala. Mo ni mo bata. Doon ka nung side step. Kuyo toy. Joshua. Kuha na ba? Joshua, ni drive. Nilupad. 2 points. Joshua na yung idol. Joshua na yung idol. Ayaw na ng pagkakahubog ka. Tadi maganda ito. Ito, pe. Pass to BJ. BJ. Nag-skate. 14 to shoot. Pass to Warren. Martik Terrero. Sorry. Steal by Dave. Pass to Bulldog. Easy 2 points by Bulldog. Suga mo dagan eh. Iguales ang score. 50. Iguales. Paday. Ay, bada, Dave. Tupi. Ganda sa bola. Kir. Gihatag ni BJ. Pass to Warren. Ang galing. 5-20. 5:20 ang nabiling oras. Joshua. Ito tayo mo 5. Hindi mo tayo 5. Wala, stop to. Atay matla. Dave. Drop by Michael. Wala. Pass to. 5 Gs. Joshua. Bulldog. Shot clock. 10 to shoot. Tupi. Kanali. Pass to number 7. 2 points. Time out. Team goal. Usa na lang time out goal. Duha puti. Ang score, 50-54. Labaw ang 50 nga nay 4. Shout out, Odil Dilute. Ang tinidor. Odil Virto Mumo. Politics magsalina na rin mo. Saan na mo, sir? Nangumpanya mo na mo, sir? Puntara na dire, black out. Odelberto. Back to the ball game. Bola sa goal nila mo. Joshua, kada sa bola. 14 shoot. Back to Michael. Galing. Lihok by Michael. Bulldog to Michael connection. Ang score, 54-52. BJ. 4:40 ang nabiling oras. 15 sec to shoot. Pass to BG. 10 to shoot. Pass to Warren. Block by Michael. Taro na. Di na lang. Uy! Pass to Joshua. Ay. Nana kayo sa assist daw. Tupi. 14 to shoot. Oblong back to Tupi. Tupi ni fake. 10 to shoot. Dim ka man na 7 oblong. Tupi. 5 to shoot. Still by Joshua. Kadali Bulldog. Pass to Joshua. Joshua back to Bulldog. Easy 2 points. Bulldog tulo ni Kapur. It's flavor.
Libor. BG. Pass to Oblong. Foul by who's foul it? Michael. Munding. Foul, bro. Second personal foul. Second team foul. Sap, pre. Ang score, 56-54 in favor sa Gold. Shout out, bitit. Ay, tukatin bal mo dyan, Liboy. BG, may teardrop. Wala. Kuha ni Michael. Pass to Joshua. Pass to Bulldog. Easy to foul. Naghana ni Miss Player sa goal to eh. BG. Pass to Oblong. Nanonood na! Easy to points by Kaya Oblong. malawanta. Jandil. Still by wala. Joshua. Discarte. Pass to Busing. Kupal ka ba? Kupal nga. Yan, Emer. Lawanta, bola. Si Juan dyan. Blue dyan, ginawa. 2.45 ang nabiling oras. Danip. 14 to shoot. Still by Danip. Ilis mo dyan. Time out, puti! time out White. 2:32. Sa usan na time out. Usa time out ha. Shot clock, G's ha! Shot clock, G sa shot clock ha. Sa usan na time out. Salamat! 2:32, ginoy! Pitik ba? Karuha na rin. Siguro, bitke. Uyan na na sila. Lima rin sila. Coach ba? Picture coach gitu ba? 10 second shot clock ha. 5 to shoot. Warren. Wala. Rebound by Michael. Out. Mula sa White. 2:20 ang nabiling oras. Number 9. 14 to shoot. Pass to number 7. Wala. Rebound by Busing. Pass to Jandip. Jandip nagdali. Nilupad. Wala pag yun. 2 points by Jandip. Number 7 ganda sa bulag dala ni BG. Taghap! BG. Discarte. BG. Pass to Tope. Maksud. Mitsa. Wala. Rebound by Michael. Pass to Bulldog. Pass to back to Bulldog. Steal by number 7. Foul, right? Was foul. Foul. Bulldog. 13 foul, second personal. 13 fouls, second personal. 1:35 ang nabiling oras. 14 to shoot. Gitsa ni Jantli. Rebound by Dave. Pasa by Joshua. Busing. Ang galang ng 1:20 ang nabiling oras. Bulldog. Oblong. Pass to BG. Wala. Rebound by Oblong. 2 points. Put back by Oblong. Pati oras. 1-5. Sata 20. Kumainil. 15 to shoot. Sa baharap pa part, ay! Hindi na magkuha naman! Easy 2-4. 45 segundos. Ay, tapal mo. Steal by Joshua. 40 segundos. Pass by Bulldog. Counter. Rantay City. Kaya score niya, 66. 66-58. Ang oras 37 segundos. Score 60. Ariano tanawa rin. 60 City, 58. Oras 35. 35 segundos. 30 segundos. 15 second shot clock. Steal by Oblong. 25 segundos. Counted. Mulai hangin yung mga kanahan. Limar ka po. First
First personal foul. First team foul. Ilang oras seconds? 20 segundos. 15 segundos. G segundos. 5 segundos. Agaun! 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 Sige pang samba, agaun, no? Sige, mga sabo. Agaun! Sige pang samba. Hindi na lang magkuha. Hindi kayo musigal sa sakit. Oy! Buo ba nga nun? Aligog-gog kita na. Di madungog ang tingog sa enforcer. Ang score, 70-58 in favor sa Sitinta. Ha? Bola rin ang kadi. Z. Bola. Sayang yung puntos natin ngayon, ah. Kaya, para puntos mo 2, 4, 6, 10. Ilang puntos si Busing? Naigon. Gusto ng 4 time out ka. Pila ang score ni Busing? Ano yung interview eh? Anong pinaghandaan mo ngayong? Ilyas si Buong. Back for the goal. Ang score, 58-70 in favor sa goal. Oy, pasudla na na Ridge, oy. Lubong mga kontra. Tupi. Ganda sa bola. Pass to Warren. Warren diskarte. Foul, loose foul. Busing, ang ipoy. First personal foul, first team foul. Fourth na ni. Fourth quarter, last quarter na niya. Nakulak. Ano, oy? Rebound by Warren. Pass to DJ. Kain ka, pre. Lupat, wala. Rebound by Michael. Pass to Joshua. Joshua nagdali. Pass to Baki. The gangster. 4-4. 2 points by the gangster. Tope. Discarte. Pass to Warren. Warren. Foul. Busing. Prepare na ta for second game. Andam-andam na dia. Rebound by Michael. Sabak tadi. Busing. Ito to doon siya daw. Busing. Nasa bola. Pass to Michael. Strong move by Michael. 2 points by Michael. Strong move. Tope. Pass to BG. Drive. Nagitag kapasan. Pass to Oblong. Boy kaliwit. Wala. Still by Busing. Paspasan ni Batari. Busing nagdali. Pass to Clip. Oh! Bro, tinunda dong ba? Badi pare ba? Tope, tinasa mo na. Sabak tadi. Tope, drive, wala, rebound by Michael. Pass to Busing. Uy, pasod lang na, Ridge, uy. Busing. Pass to Joshua. Pass to Gangster, gibalik ni Busing. Wala ka pa mingaw yung Also G's ang nabiling oras. Pass to Oblong. Steal by Clifford. Kuha ba number 7? Tope. Wala. Rebound by Clifford. Dinali. Steal by BG. Block by Michael. Di hati pinsa ni bataan ni
Best defensive player of the season 1 eh. Michael Palabra. City 35. City 35 ang nabiling oras. 2 points by Oblong. Atong second game, mandam na tali ha. Para sa atbang kay Joshua. Pass to Michael, back to Joshua. Pass to Clifford, to Busing. 15 to shoot, Busing, Nitsa. Wala. Rebound by bola sa white, out goal. BG pass to Tupe. Back to BG. Apa sa ay Apre ba? Apre. Apre. Second personal foul. Dito na mga kainan. Second personal foul. Second personal foul. Clifford. Oras. Ang oras. 13. 13 pass. Oras, size 45. Size 45. Shot clock 10. 10 to shoot. Foul by Michael. Pass to Joshua. BG. 2 points by Reggie. Anay pang reels ha. Tupe. Pass to Warren. Steal by Michael. Kuha ni Reggie. Pass to Joshua. Pass to Busing. Nakuha layat Busing. Katawag daw. Oblong. Play na lang sa isa. Size G's ang nabiling oras. 14 to shoot. Easy 2 points. Ang score 63-78. Clifford. Andy Rice may kanon. Di mo balik yung Andy Rice. Tupi. Pass to Oblong. Pass to BG. Pass. Steal by Michael. Pasok. Busing 5 kwinta ang nabiling oras. Busing. Anuan ni Ray. Ang pinakitaan ng handles ah. Back to Joshua. Busing. Reggie, Gitsa. Wala. Kuha ni Joshua. Easy 2 points. Number 7. Ni Itza. Wala. 2 points by Ublong. Joshua. Andy Rice niyo. 4:20. Ang oras 4:20. Eh, ano na ang oras? G. Taas ka na, G. Imuha na playing time. Pass to Reggie. Pass to Busing. Pass to Joshua. Wala. Rebound by BG. BG. The drive. 2 points by BG. 3:55 ang nabiling oras. Steal by number 7. Pass to rebound by Tupe. Pass to number 7. Nitsa. Wala. Rebound by Ublong. 2 points. Ay, pada plane zone. Pada plane manon. 3:40 ang nabiling oras. So, 20 second shot clock. Usgoto mo. Excited. 15 to shoot. Bisog na zero. Dalipas ko ulit. Makuha ka sa Just block by Oblong. Substitution. Pauhay Joshua. So, bakit? 3:17 ang nabiling oras. 14 to shoot. Look, step back. Wala. Rebound by DG. Out. Kaya tabi si Piano, nakita mo yung sabi. Kita mo yung sabi. Busing, sama ka diri. Sayang.
20 second shot clock. BG? 3 minutos ang nabiling oras. Hoy, sitang kamot na ng gangster. Sabi balik ni, sabi balik. Tap, balik. Sabi balik ni. BG. Pass to Warren. 2 points. Siyam na lang. Ang score, 80-71. Bola ni Busing. Sabak ka diri. Busing kada sa bola. 15 to shoot. Pass to Richie. Back to Busing. 10 to shoot. Wala. Pass to zone. Top. Number 7. Foul. Bakit? Layo ang bakki ay. Ang oras, 2:14. Dari lang ko, pre. 2:14. Suli, Ang balik, pre. score, Taas pa kayo 71-80. oras, eh. Pila ni pre, shoot ni pre. Taas pa kayo oras, duhos pa kapin. Pre, shoot ni ba? Pila ko ba usa? Dos Time mo, oras, pre. dos. Ano ka pa? Wala. Rebound by Richie. Nani Busing? Drive? Wala. Oh, saan to? Out. Busing. Bola sa white. Bugo kayo, ano ang game ulit nyo? Kalungkot. Kinon. Ato na di agis. BG, ni drive. 2 points by BG. 73-80. Baki, ni drive. Baki. Kaya. Last to BG. Last 2 minutes. Foul by Baki. For penalty. Substitution, Michael. So, warning for penalty. Wala pa lang. Second personal. Foul. BG. Nitsa. Wala. Down by Baki. 2 points. Ono, 45 ang nabiling oras. Tope. Pass to Warren. Steal by Michael. Steal by number 7. Ono, 35. Number 7, pass to Tupe. Back to number 7. Wala. Rebound by Clifford. Pinali. Clifford. Ono by 5 ang nabiling oras. Clifford. You see 2 points. Ono 20 ang nabiling oras. BG. Rebound by Jandip. Nakuha sa number 7. Number 7, Itza. Wala. Rebound by Michael. 1-5 ang nabiling oras. Pass by Jandip. 20 to shoot. 55 segundos. 15 to shoot. Shot Busing. Sabag ka diri. 45 segundos. Okay. 40. Dito na. Surrender na. And, oh. First quarter. Okay. Sabag ka diri. Awa, namin. Talent na pre. Hindi tagay mo yung pangwa. Slayer. Shout out to Slayer eh. Player, pre. Player, pre. Slayer. Kita habis Slayer. Clear. Ano ka picture pre no? Josué. Black o orange. Ada picture. Tayo, tara.